sa panahon ng latest news. Daron sa tulinyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may buta, sir. Ayong buntag usab, Sir Ariel, o sa ato ang mga sukinti paminaw, mo nitong latest with update para sa sunod nga 24 oras. Aduna tay duha ka bagyo o tropical depressions nga gimonitor nga nasulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Unahan na to ni kini si Tropical Depression Mirasol na karon nakatadlas na, nakalabay na sa may kayutaan diha sa Northern Luzon o karon na nasa kadagatan kasadpan nga bahin sa extreme Northern Luzon. Sa itong latest na data, kini si Mirasol nahimutang sa may 165 kilometers kasadpan nga bahin sa Kalayan, Cagayan. Doon na ni maximum sustained winds nga mabot og 55 kilometers per hour dahil sa sentro ug naay gustines o pagkusok-kuso sa hangin nga dili mula pa sa 70 kilometers per hour. Naglihok ni pakasadpan amin ang kasadpan sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Ug ano man na makuhaan na ning mga lugar nga nahiubos aning tropical cyclone wind signal number 1. Ug samtang ana ni sa kadagatan, posible ang iyang intensification, maabot ang tropical storm category karong adlaw. Apan nakita po nato nga within the day o karong buntag o karong hapon makagawas na usab ni sa tuang Philippine Area of Responsibility. Ug moving ni siya naglihok paingon diha sa may southern China. Ang ikaduha nga bagyo nga atong gimonitor mo ni si Tropical Depression Nando. Nakasud ni sa tuang PR alas 8 kagabi. Naka-maintain ni sa iyang kakusgon isip usa ka tropical depression nga susamang kakusgon sa ni Tropical Depression Mirasol. Anani sa may kadagatan o Philippine Sea. Ug naglihok ni amihanan kasadpan sa gipaspason nga 15 kilometers per hour. Wala pa tayo tropical cyclone wind signals nga giisa sa bisan asang bahin sa atuang nasod. Wala po ni epekto sa atuang panahon for at least in the next 2 to 3 days. Okay, ni si Bagyong Nando, extreme Northern Luzon usab ang iyahang naglihok ni paingon sa may extreme Northern Luzon. So labing duol ni sa adlawng Martes sunod semana apan makasinati na ning direktang epekto karong weekend diha sa may tuming bahin sa Luzon. O kini si Bagyong Nando samtang naani sa kadagatan padayon niyang intensification posibleng mabot ang typhoon category sa adlawng Sabado. Ug posible wala po nato kuha ang tsansa, wala to gi-rule out nga possible mo maabot pa kining super typhoon category. Hinoon wala ra direktang epekto ning duha ka bagyo diri sa Kabisayaan. Kining habagat o southwest monsoon may padayon naka-apekto nato apan diha lang sa may kasadpan nga bahin sa Visayas apil na kasadpan nga bahin sa Luzon. Mungsod sa 24 oras ang Central Visayas lakip ng probinsya sa Sugbo padayon tang makasinati aning generally fair weather condition, maintain po sa panahon, gawas ng gihapon aning mga pipila, mga patak-patak na mga pagulan, mga pagpanugdug kilat nga sagad masinati sa hapon o sa gabi tungod ni sa localized thunderstorms. Karong mga orasa natay mga hinay nga to sa kasarangan ng mga hangin, kasarangan na mga pagulan nga nasinati diri sa may portion sa Camotes Island nga dili usab madugay pipila ka minutos human ning mga pagulan o gawas ani wala pud tay laing gipabot nga mga pagulan karong buntaga diri sa Central Visayas. Kaya sa tong hangin ug kadagatan wala ra tay gale warning usab nga giisa. Ang tibuok Kabisayan adunay hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan ito na sa habagatan kasadpan ug atong kadagatan magpabili ning malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat motaob ni sa alas 8:04 karong buntag nga nagilawmon nga 1.5 meters ug mohuna sa alas 4:08 unyang hapon nga nagimabon nga 0.0 meter. Atong temperatura 25 to 32 degrees Celsius. Patong nga adlaw mo subang ni karong alas 5:34 sa buntag. Ug manulites yung diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat kay si Joseph, may buntag sa Pag-asa Mactan. Welcome, sir. Okay, good morning.
Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Action. Pinagi ni Sir Joseph Merlas na naghatod sa atong Mga higa. weather update. Mga tinahan niya po. Nining adlaw Huwebes, pizza 18 bulan sa September tuig 2025. Kahikan sa ating Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Sir Joseph Merlas og mayong buntag kanatong tanan. mutambong o magangkuta. Iskong balitaning atong dakbayan, mahibalugayot ang katauhan. Balita sa trapiko, inyong masayran. Sa Lapu-Lapu City TV News, #1.